السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ اور اب آپ کو خبر دیں، اوکاڑا کے علاقے شیر گڑھ میں ہائی ایس اور موٹر سائیکل میں تصادم سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی مارے گئے اور نواسہ زخمی ہو گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت فلک شیر اور سغرا بیوی کے نام سے ہوئی۔ ہائی ایس کا ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، اوکاڑا کے علاقے شیر گڑھ میں ہائی ایس اور موٹر سائیکل میں تصادم سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی مارے گئے اور نواسہ زخمی ہو گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت فلک شیر اور سغرا بیوی کے نام سے ہوئی۔ ہائی ایس کا ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ نواب شاہ کے علاقے ڈوڑ میں سیم نالے کا پانی نہ نکالنے پر شہریوں کا احتجاج۔ نواب شاہ سے سکھر جانے والی مہران ہائی وے بلاک کر دی گئی، روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا ضلعی انتظامیہ بااثر افراد کی زمین بچانے کے لیے شہر ڈبونا چاہتی ہے اور اب تک سیم نالے کے پانی کو نکالنے میں ناکام ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، نواب شاہ کے علاقے دوڑ میں سیم نالے کا پانی نہ نکالنے پر شہریوں کا احتجاج۔ نواب شاہ سے سکھر جانے والی مہران ہائی وے بلاک کر دی گئی، روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ بااثر افراد کی زمین بچانے کے لیے شہر کو ڈبونا چاہتی ہے اور اب تک سیم نالے کے پانی کو نکالنے میں ناکام ہے۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چھتیں گرنے سے مختلف حادثات میں 11 زندگیوں کے چراغ گل ہو چکے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ بارشوں سے تباہی لاہور میں بند روڈ پر مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 24 سالہ عظمت اور 40 سالہ خلیل کے نام سے ہوئی ہے۔ وزیر آباد کے نواحی قصبہ سودھرا میں موسلادھار بارش کے باعث مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق جبکہ ماں زخمی ہو گئی۔ قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد میں میاں بیوی اور 3 بچے شامل ہیں۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح 1,08,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ملکہ بستیوں کو فوری طور پر حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مختلف مقامات پر 4 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ حالیہ بارشوں سے سوات، اپر چترال، شاہ گرام اور تیراک کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ حالیہ بارش سے سوات، اپر چترال، شاہ گرام میں سیلابی ریلوں کے باعث متعدد گھروں کو نقصان پہنچا، جس سے 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ موسلادھار بارش سے کوہستان میں بھی تباہی ہوئی۔ سیلابی ریلا 19 گھروں کو بہا کے لے گیا، جس میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شامل ہیں۔ سوات میں بھی بارش کے بعد برساتی نالے میں 3 مکان بہہ گئے۔ دادو سے خبر دیں، جہاں حالیہ بارشوں نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ شہر کی عام شاہراہیں، کاروباری مراکز اور گلی محلوں میں تاحال بارش کا پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں شعیب تہیم اپنی اس رپورٹ میں۔ میں بارشوں نے شہر کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ بارش کے بعد گٹروں کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ شہر کی اہم شاہراہیں، کاروباری مراکز، گلی محلوں میں سیوریج کا گندا پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہر کے مزدور آباد محلہ، شاہانی محلہ، بھٹ محلہ، اسٹیشن روڈ، نیو چوک، غریب آباد، نیو الرفیق کالونی، شہباز کالونی سمیت شہر کے مختلف علاقے بارش اور سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے، لیکن انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے۔ یہ اسٹیشن روڈ دادو کا کاروباری روڈ ہے، مین روڈ ہے۔ یہاں پر یہ دادو کا دل مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انتظامیہ نااہل ہو چکی ہے، خاموش ہے، کوئی یہاں پر پانی نکالنے والا نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کو ختم ہوئے 2 دن گزر گئے، لیکن نکاسیاب کے لیے تاحال کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ اب تو سیوریج کا گندا پانی بھی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے، جس وجہ سے شہریوں کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ ٹاکارا ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے نہ صرف بارش کا پانی جمع ہوا ہے، یہ گندی نالیوں کا پانی بھی، گٹروں کا پانی باہر نکل آیا ہے، جو سارے روڈ کو ڈبو دیا ہے۔
है। और ये जो मेन रोड है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का, जो पीछे गरीबाबाद को मिलाता है, हमें बहुत तकलीफ है आने जाने में। ये सारा बारिश का पानी है और नालियों और इनका पानी, अभी तक कोई सफाई सुथराई नहीं हुई। शहर में निकासियाब के लिए बनाए जाने वाला ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने और करोड़ों रुपया की बजट करप्शन की नजर होने के बाद शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हो गए हैं। शोएब थईम, सच टीवी, दादू। भारत से आने वाले नाला 1 और डेक भी बिफर गए। डस्का के मुतअद्दिद देहातों में तबाही मचा दी। नाला 1 में शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। रिपोर्ट करेंगे नवीद इकबाल। भारत की जानिब से आने वाले और डस्का की हदूद से गुजरने वाले नाला 1 और डेक बिफर गए। नाला 1 में कोटली मरला के मकाम पर शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से मुल्हका इलाकों की सैकड़ों एराजी ज़ेरे आब आ गईं। कोटली मरला से गंजियां वाली की तरफ हर तरफ पानी ही पानी हो गया। राब्ता सड़क भी ज़ेरे आब आ चुकी, जिससे मुतअद्दिद देहातों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। और यहाँ बेशुमार तो ज्ञानी आई हुई है। 2 जगह से बंद टूट गया है एक का, और साथ वाले गांव तकरीबन गंजियां वाली, काजीचक, दुलची के, ये सब ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों एकड़ पे खड़ी फसलें धान की तबाह हो चुकी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा कोई मुदाफा करे। सैलाबी पानी से धान, सब्जी, चारा की फसलें मुतासिर हुई हैं। हेड मुराला फ्लड कंट्रोल के मुताबिक नाला 1 में इस वक्त 9,826 क्यूसिक का रेला और नाला डेक में 625 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि दरियाए चिनाब 3,30,884 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। उधर मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से बारिश रहने का इम्कान है। इंतजामिया की जानिब से फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। सियालकोट में जिली इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। नाला फुल्कों के बिफर जाने से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। नाला फुल्कों में पानी की सतह 4,550 क्यूसिक से तजावुज कर गई। पानी के शदीद बहाव की वजह से बर्थ के करीब पूरा पुल पानी में बह गया और नाले का पानी बाहर निकलने से रानी चक समेत मुतअद्दिद देहात पानी पानी हो गए, जबकि करीबी नाले का पुल टूट जाने से कई देहातों का जमीनी राब्ता कट चुका है। राजनपुर की तहसील रोजान में हालिया बारिशों के बायस कोहे सलेमान से आने वाला सैलाबी रेला आबादी की जानिब बढ़ने लगा। कई देहात ज़ेरे आब आ गए, कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल। राजनपुर, रुजान, जामपुर समेत शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से शहर और दीगर नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। दूसरी जानिब कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से बरसाती नदी नालों में दुगनी आ गई है। रुजान कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिले में 2 रोज से जारी बारिशों के बायस दराजंगी में दुगनी आ गई है। पानी का बहाव 2 तरफा नवाही इलाका ओदमान और बदली की तरफ तेजी से गामजन है। किसानों की तैयार शुदा फसल प्याज, कपास की फसल सैलाबी रेले में मुतासर होने का खदशा है। दूसरी जानिब राजनपुर के इलाके मीरापुर, लालगढ़, चटोल के मोजात 45,000 क्यूसेक का रेला दाखिल हो गया है। किसानों की खड़ी फसलात को नुकसान इंतजामिया की तरफ से इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाबी रेला अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ दरिया सिंध से जा मिलेगा। कैमरामैन मलिक तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज, राजनपुर। मंडी बहाउद्दीन में दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। दरिया के करीबी आबादियों और मुतअद्दिद इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफान वड़ाइज। मंडी बहाउद्दीन में दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 2,24,000 क्यूसिक है, जबकि इखराज 2,13,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कादराबाद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया का सैलाबी पानी निशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू अमला अलर्ट छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि रेस्क्यू ने दरिया चनाब पर कादराबाद के मकाम पर 7 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। दरिया की करीबी आबादियों के निशेबी इलाकों जागो कलां, काला शादियां, ठट्टी शाह मोहम्मद, चक अब्दुल्ला, बारी जोकालिया समेत दरिया के किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाई, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोटअद्दू में मानसून की पहली बारिश ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। मंडी मवेशी तालाब का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काजमी। कोटअद्दू मंडी मवेशी में बारिश का पानी जमा होने से मंडी मवेशी तालाब के मंजर पेश करने लगी। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मंडी मवेशी की जगह पर पानी खड़ा होने से मंडी रोड पर ही सज गई, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है ये पहली बारिश है जिसकी वजह से ये 2 दिन से पानी मंडी में ठहरा हुआ है और म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से ये पानी ना सफाई की गई है, न पानी निकाला गया, निकासी की गई है।
उसके बाद मंडी रोड पे लगा दी गई है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से म्यूनसिपल कमेटी की असलाह, मंडी मवेशी की सफाई और रोड की बंदिश का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अद्दू। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में बारिशें ज्यादा होने की वजह से कपास की फसल पर मनफी असरात मुरतब हुए। महकमा ज़राअत मुल्तान के ज़रई माहिरीन ने ठुल हमजा समेत तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कपास की फसल को चेक किया। रहीम यार खान ज़रूरी लिहाज से अपनी मिसाला। कपास पाकिस्तान की अहम रेशादार फसल है। पाकिस्तान दुनिया भर में कपास पैदा करने वाले मुल्कों में चौथे नंबर पर है। हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से पैदावारी हदफ हासिल करना मुश्किल होता नजर आ रहा है। इसी वजह से महकमा ज़राअत के माहिरीन ने ठुल हमजा समेत तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जनूबी पंजाब नवीद असमत ने कपास की फसल को चेक करके काश्तकारों की रहनुमाई की और बरसात की वजह से मुमकिन बीमारियों के तदारुक के लिए अहम मशवरे दिए और काश्तकारों से अपील की कि मकामी ज़री माहिरीन से भरपूर तावन करें। महकमा की जारी करदा सिफारिशात पर अमल करके फी एकड़ पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाएं। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठुल हमजा। मालाकंड में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली बंदिश के बायस कारोबार ठप होकर रह गए, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इब्रार। के तहसील दरगे में 3 बिजली घर शुमाल को मुख्तलिफ इलाकों को रोशनियाँ मुयसर है, लेकिन यहाँ के अवाम का अपनी बिजली में यही हाल है। हर महीने 10 से ज्यादा रोज परमट के नाम सुबह से शाम तक बिजली बंद की जाती है। हमारे मुल्क में बिजली का ज़्यादा बहरान है, खासकर हमारे मलक्कड़ एजेंसी का इधर बहुत ज़्यादा बहरान है। तकरीबन शवारोज़ में 18% बिजली नहीं होती, 18 घंटे बिजली नहीं होती और सिर्फ 6 घंटे होती है, वो भी वोल्टेज कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से 25% वोल्टेज होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे 3 बिजली घर हैं और बिजली का बहुत संगीन मसला है। इस वक्त काफ़ी लोग परेशान हैं। गरीब लोग जो हैं वो गर्मी से तड़प रहे हैं। बच्चों को देखे तो आपको तरस आ जाएगा। पता नहीं कि वजह क्या है। 3 बिजली घरों के होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट मालाकंड में बिजली की खपत है। तो बराए मेहरबानी अगर है कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसके लिए इसके तरफ कुछ तवज्जो दें, जिसने आवाम को शदीद कुफियत से दो चार कर दिया है। कारोबार ठप होकर रह गए हैं, पानी नापेद हो गया है, कारोबार आजाद रोजगार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन इज़हार खान के साथ मोहम्मद इब्रार, सच टीवी, मलक। आगे बढ़े और आपको खबर दें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साहिवाल का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से साहिवाल में वकला, ताजरों, सनतकारों और पार्टी ओहदेदारों ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था, पंजाब के हर शहर का दौरा करके तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा ले रहा हूँ। फलाह आमा के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला ने साहिवाल को मोटरवे से लिंक करने और रिंग रोड की जल्द तकमील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन का ऐलान किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की कमेटी रूम का इफ्तिताह भी किया। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जहां बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। चकवाल में कलर कहार मोटरवे पर मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम से 2 अफराद जहां बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस पेश आया। सखर की तहसील पनो आकल में नौजवान ट्रेन की जद में आ गया। रहीम यार खान के इलाके भूख में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। टोबा टेक सिंह में झंग रोड पर मोटरवे के करीब कार की राहगीर को टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मियाँ वाली में तलागंग रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लकी मरवत में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 3 अफराद जख्मी हो गए। ठट्ठा में गाड़ी उलट गई। हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। वहाड़ी के इलाके टोबा सुल्तान में तेज रफ्तार बस ने कार और मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जहां बहक और 8 से ज्यादा जख्मी हो गए। और अब जिक्र करबला वालों का।
फौज हुसैनी के अलमदार हजरत अबुल फजल अल अब्बास की याद में जुलूस निकाले गए। 8 मुहर्रम मंसूब है हजरत अली के छोटे बेटे हजरत अब्बास से, जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना अलमदार बनाया। आज जगह जगह इसी अलमदार हुसैनी की याद मनाई जा रही है। अज़ादार 8 मुहर्रम को हजरत अब्बास से मंसूब करते हैं। शुजाअत ही की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सालार और अलमदार बनाया। उम्मुल बनीन के लाल हजरत अबुल फजल अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं। वजह इतने कि अहले मदीना आपको कमरे बनी हाशिम कहते। रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको जंग की इजाजत न दी और बीबी सकीना के लिए फकत पानी लाने को कहा। तीर लगा मश्के सकीना पे जा गया होठों पे दम अब्बास का। मश्के सकीना की हिफाजत करते हुए करबला में नहरे फुरात पर हजरत अब्बास अलमदार के दोनों बाजू शहीद हुए। अरे जब अलमदार न रहा तो अब ये आलम सरनिगू हो रहा है। दोनों आलम को लिया, उस पहले आलम को जिससे लहू टपक रहा था दूसरे आलम के फरहेरे में लपेटा और उसके बाद खैमे में आए बीबियों अब्बास शहीद हो गए। मश्के सकीना छिप गया और खैमों में अलम आया, लेकिन अलमदार न आया। आप अलैहिस्सलाम की शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यूं नोहा किया, अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। टूटी जो कमर शे की बस दो ही तो सदमे थे। एक फिक्र थी ज़ैनब की और दूसरा गम तेरा। अज़ादार यही अहद करते हैं कि जब तक दिल सीने में है आपका गम नहीं जाएगा। हजरत अब्बास के मशहूर अलकाब सक्काए सकीना, अलमदार करबला, बाबुल हवाइज और कमरे बनी हाशिम हैं। हजरत अब्बास हजरत अली की दूसरी जोजा बीबी उम्मुल बनीन से हैं। करबला में आपके 3 भाई और 4 फर्जंद भी शहीद हुए। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने आप अलैहिस्सलाम का रोज़ा आज भी अहले वफा का किबला कहलाता है। देख मेरे गाज़ी ऊंचा है अलम तेरा। वफा को भी फौज हुसैनी के अलमदार पर नाज है। यही वजह है कि इमाम बारगाहों और घरों पर हजरत अब्बास की वफा का परचम लहराया जाता है। दिल सीने में जब तक है भूले जाना गम तेरा। देख मेरे गाज़ी ऊंचा है अलम तेरा। सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की याद में मुल्क में कोने कोने में मजालिस अज़ा जारी हैं। जुलूस हाय अज़ा में मजलूम करबला को पुरसा पेश किया जा रहा है। तूलो अर्ज में सैयदा अलैहिस्सलाम के लाल के गम में फर्शे अज़ा बिछी हुई है। मजालिस में आज जिक्र हो रहा है शहनशाह वफा सकाए सकीना अलमदार करबला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने रहती दुनिया तक वफादारी की नई मिसाल कायम कर दी। बाजू कटवा दिए, मशक छिद गई, लेकिन अलम की इस तरह हिफाजत की कि आज तक ये अलम सरबुलंद है। रोबा टैक्सिंग की तहसील गोजरा में 8 मुहर्रम हराम की मजलिस मुनक्किद हुई। अलामा मूसा हैदर रिजवी ने फज़ाइल मसाइब अलमदार अब्बास अलैहिस्सलाम बयान किए। उनका कहना था कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत न मिली। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कमर का जोर खत्म हो गया है। इस मौके पर आज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद ने मातम भी किया। भावलपुर की सब तहसील उस शरीफ में अलम पाक का कदीमी और मरकजी जुलूस दरबार हजरत सैयद मखदूम जहानिया से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह गुलाम अब्बास में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पर पुरसी पेश करते रहे। रहीम या खान के इलाका ठर हमजा में 8 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस डेरा मलिक कासिम आंध्रा से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका इमाम मजलूम को पुरसा पेश करते रहे। करबला के प्यासों की याद में सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। मुल्क के दीगर शहरों की तरह घोटकी के इलाके खानपुर महर में भी 8 मुहर्रम हराम के हवाले से मजालिस अज़ादारी और मातम का सिलसिला जारी है। खानपुर महर और गिरदनवाह के मुख्तलिफ इलाकों में शोहदा करबला
کربلا اور پیاسی بچوں کی یاد میں شہر کے مختلف مقامات پر 20 سے زائد سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ چکوال کی امام بارگاہ گلستان زہرا میں 8 محرم الحرام کے مجالس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے علماء و ذاکرین نے حضرت غازی عباس علمدار کے فضائل اور مصائب بیان کیے، جبکہ مجلس کے اختتام پر شبیہ علم حضرت غازی عباس علیہ السلام برآمد ہوا۔ رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب۔ بارگاہ گلستان زہرا چکوال میں 8 محرم الحرام کے مجلس اعزاز سے ذاکر امیر الحسن کاظمی ذاکر وسیم آواز بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے حضرت غازی عباس علمدار کے فضائل و مصائب بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عباس علیہ السلام وفا کا پیکر، ادب، شجاعت اور سخاوت کا مظہر ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے انسانیت کی آزادی، عدل و انصاف کے فروغ، لوگوں کی فلاح و بہبود، قرآنی احکام کی نشر و اشاعت اور پوری انسانیت کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت و شرف اور سعادت دلانے کے لیے اپنے بھائی و آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح شہادت کو اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عباس نام ہے وفا کا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ جس کے ذریعے حقیقی اسلام اور خود ساختہ اسلام میں فرق واضح ہو گیا۔ مجلس کے اختتام پر ذاکر وسیم عباس بلوچ نے شہادت حضرت غازی عباس علمدار بیان کی، جس پر عزاداروں نے گریہ کی اور پرسہ پیش کیا، جبکہ مجلس کے اختتام پر شبیہ علم غازی عباس علمدار بھی برآمد کیا گیا۔ مجلس کا اہتمام متولی چودھری اظہر عباس نے کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال۔ دین اسلام کو بچانے اور امت کی بیداری کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کربلا کی تحریک کے پیغام، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے مقاصد اور یزید کے مظالم کو کربلا کی اسیر خواتین نے دنیا پر آشکار کیا۔ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ جس نے نام نہاد اسلامی معاشروں کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کرایا اور تاریخ اسلام کو حیات ابدی کے رنگ میں رنگ دیا، وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے۔ یہ قیام ان مردوں اور خواتین دونوں کی فداکاریوں اور جانثاریوں پر مشتمل ہے جو پوری دنیا کے مسلمان مرد و زن بلکہ ہر انسان کے لیے نمونہ عمل اور مشعل راہ ہیں۔ کربلا کے واقعات کو زندہ و جاوید بنانے میں حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، اسیران اہل بیت اور کربلا میں موجود دیگر بیویوں کا اہم کردار رہا ہے۔ کسی بھی تحریک کا پیغام عوام تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کی تحریک کے پیغام کو عوام تک کربلا کی اسیر خواتین نے پہنچایا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بے مثال کردار، قربانیوں اور خطبوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی ان مثالی خواتین نے ملوکیت کی پروردہ قوتوں کے مقابل اپنے معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے بھلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے سہاگوں کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ واقعہ کربلا کو بے نظیر و لاسانی بنانے میں خواتین کربلا کے بے مثل اثار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے انصار و مجاہدین کو ان کی ماؤں نے ہمت اور حوصلہ دیا کہ تم سے زیادہ قیمتی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن ان کو نقصان پہنچا دے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم روز محشر سید الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ ان عظیم ماؤں کی ہمت تھی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ایک نے اپنی عمر بھر کی کمائی جناب علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے لیے عظیم مشن پر قربان کیا، تو جناب رباب سلام اللہ علیہ نے اپنے 6 ماہ کے ننھے شیرخوار کو امام کا مجاہد بنا کر پیش کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے خطبوں سے کربلا کی تحریک کو تا قیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں کل کا ہی قصہ ہو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ قوت، برداشت اور صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا۔ سب سے بڑی ذمہ داری حضرت سجاد علیہ السلام کی تیمارداری اور دشمن سے ان کی حفاظت، دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت جو بیوہ ہو چکی تھی اور بچے یتیم، تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو ارادہ حضرت امام حسین
حسین علیہ السلام گھر سے لے کر نکلے تھے اس کو انجام تک کردار اور گفتار کے ذریعے زینب سلام اللہ علیہا نے پہنچایا۔ انہی کی سربراہی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام کی گلی کوچے میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا اور رہتی دنیا تک ہونے والی کسی بھی سازش کو بروقت بے نقاب کر دیا۔ واقعہ کربلا کا ایک اور اہم کردار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے دوران اسیری کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے دیے۔ محرم الحرام میں عزادار شہدائے کربلا سے اظہار محبت کے لیے مختلف تبرکات خریدتے ہیں۔ ان تبرکات کی دستیابی کے لیے شہر بھر میں سٹال سجائے جاتے ہیں جن کا مقصد واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کبیر والا سے عبد المجید باٹی کی رپورٹ۔ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کبیر والا کے مختلف مقامات پر تبرکات کے سٹال سج گئے ہیں جن پر علم، جھولا، کڑے، تلوار، سبیل اور نیاز کے لیے دیگر سامان فروخت کیا جا رہا ہے۔ علم میں شبیہ علم ہے، شبیہ زلجنا ہے، شبیہ تابوت ہے، یہ اسباب عزا ہیں، غم کو تازہ کرنے کی چیزیں ہیں اور اسی عنوان سے ہی یہ چیزیں لائی جاتی ہیں، یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہ چیزیں سجائی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہر وہ کام جس سے حسین ابن علی کی قربانی زندہ ہوتی ہو، زندہ رہتی ہو یا اس کی اشاعت میں، اس کی ترویج میں مددگار ثابت ہو، یہ مناسب اور انتہائی بہتر طریقہ ہے اور مومنین بھی اسی عنوان سے ہی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی اہمیت اسی حوالے سے۔ عزاداروں کی بڑی تعداد محرم الحرام کی ان تیاریوں میں تبرکات خریدتی نظر آ رہی ہے، جبکہ اسٹال پر عزاداری کا سامان فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے یہ علم پاک کھڑتا ہے، چھتری والا، بلب والا یہ استعمال ہوتا ہے، یہ زیادہ چلتا ہے، اور گال کا لاکٹ ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے، کپڑے والا ہے یا لکھائی والا وہ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، اور کڑی یا امام غازی آباد تھی وہ بھی چلتا ہے۔ محرم الحرام کے دنوں میں زائرین اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ان سٹال سے تبرکات خریدتے رہیں گے اور اس طرح دکانداروں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا۔ ویسے تو ہر چیز یہ معتبر ہے، اعلیٰ ہے، لیکن میں اپنے گھر کے لیے چراغ اور علم پاک لے کے جا رہا ہوں، جو اسے میں چراغ کروں گا۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ چنیوٹ میں نکالے جانے والے 9 تعزیے کاریگری اور نفاست کی عظیم مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محرم میں پوری دنیا سے لوگ ان تعزیوں کی زیارت کرنے کے لیے چنیوٹ کا رخ کرتے ہیں۔ عبد الرحمان کلیار کی رپورٹ دیکھیے۔ چنیوٹ میں نکالے جانے والے یہ 9 تعزیہ جات انتہائی کاریگری اور نفاست کی عظیم مثال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام میں پوری دنیا سے لوگ ان تعزیہ جات کی زیارت کرنے کے لیے شہر چنیوٹ کا رخ کرتے ہیں۔ ان تعزیہ جات کی اونچائی تقریباً 80 فٹ اور چوڑائی تقریباً 20 فٹ تک ہے اور ایک تعزیہ 12 منازل کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کا مقصد 12 اماموں سے تشبیہ دینا ہے۔ ان تعزیہ جات کو اٹھانے کے لیے لکڑی کے بانسوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک تعزیہ کو 100 کے قریب لوگ اٹھاتے ہیں۔ تعزیہ جات میں کئی ایسی نایاب چیزیں بنائی گئی ہیں جو کربلا کے غم اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہیں۔ 10 محرم الحرام کو یہ تعزیہ جات اپنے مقام سے اٹھا کر ترخانہ والا میدان میں اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ان تعزیہ جات کے ہمراہ جلوس اور ماتمی سنگتیں بھی ہوتی ہیں۔ میدان ترخانہ والا میں جب یہ تعزیہ جات اکٹھے ہوتے ہیں تو ان تعزیہ جات کو دیکھنے کے لیے مومنین کی ایک بڑی تعداد میدان کا رخ کرتی ہے۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین ایم تبسم کے ساتھ عبد الرحمان کلیار، سچ نیوز، چنیوٹ۔ جلوس اعضاء میں اٹھایا جانے والا علم عباس اصل میں علم اسلام ہے۔ علم عباس کو امام حسین علیہ السلام کے رفقا کی جیت اور یزیدی افکار کی ہار سمجھا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں لیا سے ظہور دورانی کی رپورٹ۔ شجاعت و وفا کی بلندیوں پر جبھی نظر ڈالیں، جناب عباس علمدار وہاں کھڑے نظر آتے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عباس فضل و کمال، قوت و جمال میں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت عباس کو میدان کربلا میں لے کر آئے تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے محبت کی ایسی داستان رقم کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس لیے جنگ کربلا میں حسینی سپاہ کی علمداری کا منصب حضرت عباس علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو دیا جانے والا علم اصل میں علم اسلام ہے۔ یہ علم اسلام
तमाम मुख्तलिफ अदवार में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब लड़ी जाने वाली गज़वात में इस्लामी मुजाहिदों के हाथों में रहा। कभी हजरत हमजा के हाथों ने इसे जीनत बख्शी तो अक्सर हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथों में रहने का भी शर्फ हासिल रहा। जंग करबला के बाद अलम को अलम अब्बास कहा जाता है। इस अलम के बुलंद रहने को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रफ़्का की जीत और यजीदी अफकार की हार के तौर पर देखा जाता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। मुहर्रमुल हराम के महीने में न्याज तकसीम करने के लिए खास किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक से ये बर्तन खरीदते हैं। ये बर्तन तैयार कैसे किए जाते हैं, देखते हैं शहबाज मदनी की रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम के महीने में न्याज तकसीम करने के लिए खास किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी के इन बर्तनों, कुजियों, ठूठियों और प्यालियों की मांग बढ़ जाती है। कारीगर दिन रात इसकी तैयारी में मगन नजर आते हैं। मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ने से इनका काम भी खूब चलता है। कारीगर का कहना है मिट्टी को छानने के बाद गूंदा जाता है और हाथ की महारत से बर्तन की शक्ल देता है। पहले मिट्टी कुट्टी दा वा, फिर छानी दा, उस तो बाद गुंद के फिर इहदे बर्तन बनाई दे आ, कुजियां ठूठियां वगैरह। मुहर्रमुल हराम के महीने ज्यादा लोग लेके जाते हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में बच्चे बड़े सभी शौक से ये बर्तन खरीदते हैं। बच्चों का कहना है कि वो हर साल ये बर्तन खरीदते हैं और न्याज पाक तकसीम करते हैं। हम हर साल ये बर्तन खरीदते हैं और इनमें न्याज तकसीम करते हैं। इससे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। ये खास किस्म के बर्तन बनाने के लिए बहुत ही महारत की जरूरत होती है। जहाँ कारीगर इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं, वहीं इस काम से कदीम फन भी जिंदा है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज़, समंदरी। वेहाड़ी में भी मुहर्रमुल हराम के दौरान काफिला हुसैनी को पुरसा पेश किया जा रहा है। शहरियों ने प्यासों की याद में जगह जगह दूध और ठंडे पानी की सबीलें लगा रखी हैं। मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी मुहर्रमुल हराम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम अहले इस्लाम नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन से अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुहर्रम के मौके पर अवादार और अहले इस्लाम शहर भर में वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सबीलों का इंतजाम कर रहे हैं, जहाँ से तमाम अवादार लंगर खाते हैं और पेट भर के सबीलों से दूध और मीठा पानी पीते हैं। शहरियों ने दर्जनों मकामात पर दूध और मीठे पानी की सबीलें लगाकर खैरात का सिलसिला जारी रखा हुआ है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद किया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। शहजादा कासिम की शबी है जो अरसा दराज से तकरीबन 40-50 साल से इस बरमकाम मख्तर के निकलती है, जो कि अपने मुकर्रर रास्ते से होती हुई मरकजी इमाम बारगाह में जाकर इख्तिताम पज़ीर होती है। इससे पहले कि यहाँ सबीलें भी लगाई जाती हैं और लंगर न्याज का भी वसी इंतजाम होता है, जो बाहर से आए हुए मुमिनीन के लिए हम तकसीम करते हैं। भीड़ लगाई हुई है ये मुसाफिरों के लिए, जुलूस के लिए। मौला इमाम हुसैन इस्लाम दी अब्बास दी और शहजादा कासिम दी अज मेहदी जड़ी है जनाब शहजादा कासिम इस्लाम दी बरामद हुई है। जिस तरह अहले इस्लाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उसी तरह वसी पैमाने पर अहले इस्लाम की जानिब से लंगर और सबील का भी एहतमाम किया गया है। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम, सच न्यूज़, विहाड़ी। मुहर्रम शुरू होते ही मुसलमान शहर खामोशा का रुख करते हैं, अपने प्यारों की कब्रों की बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हैं और मनो मिट्टी के नीचे दफन अपने प्यारों से मोहब्बत का सबूत देते हैं। देखते हैं कसूर से महर मोहम्मद अमीन की ये रिपोर्ट। गाह से कब्रिस्तानों में लोग अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत और सफाई सुथराई के लिए आना शुरू हो जाते हैं। कोई कब्रों पर मिट्टी डाल रहा है तो कोई घास उखाड़ रहा है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर गुलाब की पत्तियां डालकर मगफरत की दुआएं मांगते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि यौम अशूर पर मरहूमैन की कब्रों पर मिट्टी डालने का सवाब ज्यादा होता है। मुहर्रमुल हराम का ये महीना है और यहाँ पे कब्रिस्तान में आकर कब्रों पे मिट्टी डालना ये अच्छी बात है, इससे दिल को सुकून होता है और ये एक इस्लामी अकीदत भी है। यूँ तो लोग सारा साल कब्रिस्तानों में आते रहते हैं, मगर मुहर्रम हराम का यौम अशूर दीन सलाम के लिए शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है और इनकी याद करते हुए कब्रों की सफाई सुथराई, मिट्टी डालने और कब्रों की मरम्मत करने का फरीजा खास तौर पर मुहर्रम हराम में रस्म समझकर अदा की जाती है। ये जो मुहर्रम का महीना है, इसमें सभी लोग आते हैं, फूल के चढ़ावे चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं अपने बड़ों के लिए। अपने इस वजह से ज्यादा रुझान होता है इधर। इस मौका पर जहां लवाकीन अपने प्यारों के लिए दुआएं करते हैं, वहीं पर शहदाए करबला इस साले सवाब के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हैं। मुहर्रम हराम में यही सिलसिला है कि मनो मट्टी के नीचे रहने वालों के साथ रिश्ता इनके जाने के बाद भी कायम रहता है और हर कोई अपने तौर पर हाजिरी देकर अपना फर्ज अदा करता है। कैमरा टीम के साथ महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज़, कसूर। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही कब्रिस्तानों में फातिहा ख्वानी के लिए आने वालों का रश बढ़ जाता है।
और बिलखसूस 8 और 9 मुहर्रम को लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए जोग तर जोग कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। देखते हैं शकील अब्बास की ये रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम के शुरू होते ही जहाँ शहदाए करबला की याद में मजालिस और जिक्र अज़कार की महफिलें सज जाती हैं, तो वहीं मुस्लिम उम्मा अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए पहुंच जाते हैं। कोई कच्ची कब्रों पर मिट्टी का लेप चढ़ाता नजर आता है, तो कोई पुख्ता कब्रों पर प्लिस्तर और रंग रोगन करता नजर आता है, जो यकीनन इनसे अपने बिछड़ों की मोहब्बत के इज़हार है। मुहर्रमुल हराम दा महीना शुरू होंदा ते असीं अपनी कब्रां जेहड़ियां ना उन्हां नूं सुथराइने आ, रंग रोगन पक्कियां कच्चियां जेहड़ियां ओ असीं अपना सारा सुथरा करने आ। हम मुहर्रम में आते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर फूल भी आनते हैं और कब्रों की लिपाई भी करते हैं। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी और कब्रों की देखभाल का ये सिलसिला 9वीं और 10वीं मुहर्रम तक जारी रहता है। मुहर्रम शरीफ के चांद नजर आते ही जहाँ पर लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खाने के लिए आते हैं, तो वहीं कब्रों की लिपाई और रंग रोगन का काम भी किया जाता है। कैमरामैन नईम कादरी के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालियां। मुल्क भर की तरह मियां वाली कुरैशिया के शहरियों ने भी शहर खामोशा का रुख कर लिया, जहां शहरी अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई और मुरम्मत करने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद रफीक। मुल्क भर की तरह मियां वाली कुरैशिया के शहरियों ने भी शहर खामोशा का रुख कर लिया, जहां पर शहरी अपने अजीज़ क़रीब की कब्रों पर मिट्टी डालकर फातिहा ख़्वानी करके मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। इसके अलावा शहरी कब्रों की सफाई सुथराई और मरम्मत का काम भी करते हैं। मुल्क भर में 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम के दरमियान शहरी बड़ी तादाद में अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने के लिए शहर खामोशा का रुख करते हैं, जहाँ पर वो अपने प्यारों की कब्रों पर पकवान और फ्रूट लेकर फातिहा ख़्वानी करके इनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआएं करते हैं। अपने प्यारों की कब्रों की सफाई सुथराई और मरम्मत करने के बाद अगरबत्तियां जलाते हैं और कब्रों पर फूल निशावर करते हैं। अहलो अयाल की कब्रों पे आते हैं, फिर उनकी मुरम्मती करते हैं ताकि उनकी यादगिरी और उनकी जो सफाई वगैरह का निज़ाम होता है कीड़े मकोड़ों से बच जाते हैं। और बड़ी तादाद में शहरी अपने अजीज़ व क़रीब की कब्रों पर आते हैं, उनकी मरम्मत सफाई करते हैं ताकि ये कब्रें मुनहदम होने से बच जाएं। ये राशिद रफीक, सच न्यूज़, मियां वाली कुरैशिया। हैदराबाद में मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में इमाम बारगाह अंजुमन सफीना हुसैनी जमातों का मातमी जुलूस टंडोमीर महमूद से बरामद किया गया। देखते हैं जानजेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में इमाम बारगाह अंजुमन सफीना हुसैनी जमातियों का मातमी जुलूस टंडोमीर महमूद से बरामद किया गया। मातमी जुलूस में हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम पाक, मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम के 2 झूले और जुलजना बरामद किए गए। मातमी जुलूस में अज़ादारान सैयद शोहदा ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए शोहदाए करबला की याद को ताज़ा करते हुए या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे। मातमी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ 26 घंटे का सफर तय करके वापस अपनी मंजिल इमाम बारगाह अंजुमन सफीना हुसैनी पर इख्तिताम पजीर होगा। मातमी जुलूस में मुख्तलिफ मकामात पर पानी और शरबत की सबीलें और नजर न्याज का एहतमाम भी किया गया है। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जानजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। मुल्क भर की तरह मुठियारी में भी 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह आर्चर समो से सैयद गुलाम शाह से बरामद होकर इमाम बारगाह सैयदा बुडल शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क भर की तरह मुठियारी में भी मुहर्रमुल हराम के जुलूसों का सिलसिला जारी है। 9वीं मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह आर्चर समा से सैयद शाह से बरामद हुआ। सैयद यार मोहम्मद शाह की हवेली से शहजादा कासिम की मेहंदी और शहजादा अली असगर का झूला बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सैयद बडल शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में दूध शरबत की सबीलें भी लगाई गईं। मातमी दस्ते जुलूस में सीना कोबी भी करते रहे। इंतजामिया ने जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए। सिब्बी में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस मरकजी हुसैनिया इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जिसमें आज़ादारान हुसैन ने सीना कोबी और नोआ ख्वानी की। सिब्बी में 9 मुहर्रम के जुलूस में अलम, ताज़िये और ताबूत शहजादा अली अकबर की शबी भी शामिल थी। अज़ादारों के लिए सबीलें भी लगाई गईं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए। पुलिस के 200 से करीब एहलकार और FC के जवान तैनात किए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के हमरा एम्बुलेंस और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। जुलूस के रास्तों के अतराफ सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खारदार तारें और कैनातें लगाई गई थीं। हुसैनिया इमाम बारगाह से बरामद होने वाला जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी हुसैनिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया।
کربلا محلہ میں روزہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت و انصار کے روزے پر مجالس عزا اور ماتم داری جاری ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں عزاداران حسین شریک ہیں۔ روح پرور اجتماع میں شریک عزادار سینہ زنی اور ماتم داری کر کے فاطمہ کے لال کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ما استيجني وأهجع سهمي لي بنحرك يا ابني. هذا النص ابويا. حالة هلع خلاني وما استيجني وأهجع سهمي لي بنحرك يا ابني. جرحي القلب ناداني راح ابنيك وما يرجع والعذبك عذبني. قلت ليش عجب عاباني دهري بريضي عيلي يرضع وبيا ذنب يطلبني وعيوني ظلت تربي وبحالي علم ربي وعيوني ظلت تربي وبحالي يعلم ربي وبحالي سهم النحر عاميني سهم النحر وجروحك تناغيني بويا وجروحك من شفت مهدك خالي من شفت يا ابن انجرح دلالي يا ابن انجرح خالي من شيء. الله يقضي حوائجكم بويا يا ابن انجراح من شفت مهدك سهمك يتوسد وجروحك تناغيني وجروح ايه من شيء. الى الشاعر الاديب الله يوالي العافية عبد الرسول الخفاجي الكربلائي. الصين وحاكي بروحي كان صوتك ناديني اصحى وارد مهمومه وتلو يوجبي يا جروحي والمهدك توديني واللي لهز نجومه افجاعي الثجل بنوحي تحزنها دمعة عيني وتعيز عليها النوم. ليلي الحزن بكيته كل ليلي وين عديته. ليلي الحزن بكيته كل اللي وين عديته كل عد بفراقك الماديني بويا بفراقك وجروحك تناغيني هو جراحك من شفت مهدك من شيء. آگے بڑھیں اور آپ کو خبر دیں دیر بالا سے جہاں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آن لائن کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے آن لائن کنوینٹ کے ذریعے ضلعی انتظامیہ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ دیکھتے ہیں محمد اسلام کی رپورٹ۔
ضلع انتظامیہ دیر بالا کی جانب سے آن لائن کلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر دیر بالا شہاب حمید یوسفزئی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دیر خورشید عالم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس تنویر احمد، اسسٹنٹ کمشنر دیر ہیڈ کوارٹر عبید الرحمان ڈوگر، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر دیر اجاز اختر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ حاجی بشزادہ، محکمہ پولیس، ایجوکیشن، CNW، ہیلتھ، TMA سمیت مختلف محکموں کے سربراہان اور ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس موقع پر دیر بالا کے مختلف علاقوں سے شہریوں نے آن لائن کمنٹ کے ذریعے ضلع انتظامیہ کو اپنی مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر دیر بالا شہاب حمید یوسفزئی نے فوری طور پر عوامی مسائل حل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ سرکاری آفیسر عوام کے خادم ہیں، عوام کسی بھی شکایت کی صورت میں براہ راست مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری دفاتر کے دروازے ہر وقت عوام کے لیے کھلی ہیں۔ آن لائن کلی کچہری میں عوام گھر بیٹھ کر انتظامیہ کو اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آسانی سے عوامی مسائل حل ہوں گے۔ محمد اسلام، سچ ٹی وی، دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس قاسم خان نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کے دربار پہنچنے پر محکمہ اوقاف حکام نے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاک پتن میں محکمہ اوقاف کی طرف سے چیف جسٹس کی دستار بندی کی گئی۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شہزادہ منیر بھٹی، سینئر سیول جج ڈپٹی کمشنر DPO اور ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رائے ایوبی موجود تھے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کی آمد پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن توبہ ٹیکسنگ پلانٹ فار پاکستان شجرکاری مہم کے تحت موٹر وے انٹرچینج پر کے قریب تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں 1000 سے زائد پودے لگائے گئے۔ سلطان سدھو کی رپورٹ دیکھیے۔ توبہ ٹیکسنگ وزیراعظم عمران خان کی پلان فار پاکستان مہم کے تحت موٹر وے انٹرچینج M3 پر ایک پروکار تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیکرٹری گڈ گورننس وقاص خان مہوٹا اور اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر سید مدثر اقبال بخاری اور موٹر وے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر سید مدثر اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو مل کر درخت لگانا ہوں گے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ہو سکے۔ پرائم منسٹر پاکستان کے ویژن کے مطابق گرین پاکستان پروموٹ کرنے کے لیے ہم یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ پولیس پوری طرح کمیٹڈ ہے، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے گرین اینڈ کلین پاکستان کے لیے، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے یہاں پہ شجرکاری کی ہے موٹر وے کے ساتھ ساتھ، اسی طرح ہماری پلانٹیشن چل رہی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ تھرو آؤٹ جاری رہے گی اور ہزاروں کی تعداد میں ہوگی اور آپ کے تعاون کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح کامیاب کریں گے۔ اس موقع پر DSP موٹر وے چودھری محمد اشفاق، DSP سمینہ سروت، ایڈمن افیسر رانا عرفان سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ مہمانوں نے تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، امن، ترقی، شہداء اور شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا مانگی۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، توبہ ٹیکسنگ۔ جیلم میں مونسون بارشوں سے بدلتے موسم اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بابر حسین کی اس رپورٹ میں۔ جیلم میں صوبائی وزیر برائے PDM میں میاں خالد محمود، ڈپٹی کمشنر جیلم راؤ، پرویز اختر DG PDM میں راجہ خرم شہزاد عمر، ممبر صوبائی اسمبلی راجہ یاور کمال نے DC کمپلیکس جیلم میں مونسون کی بارشوں اور بدلتے موسم اور ممکنہ سیلابی صورت کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا۔ میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر خالد محمود اور DG میں راجہ خرم شہزاد عمر کا کہنا تھا، سامان جو ہے ٹینٹس، دیگر موٹر بوٹس ہیں، OBMs ہیں، لائف جیکٹس ہیں، بے شمار قیمتی سامان ہر ضلع میں ہمارا موجود ہے، لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے کہ پہلے کسی گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہ دی اور کسی ضلع میں PDM کا کوئی ویئر ہاؤس نہیں ہے۔ یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم 1,05,000 کیوسک جو پانی آیا تھا، اتنا پانی تو ڈیگ نالے میں بھی آ جاتا ہے، ڈیگ نالے میں بھی زیادہ پانی آ جاتا ہے، وہ ہوئے کہ جو اور دوسرے جو ہمارے ویٹ آ رہے ہیں وہ زیادہ پانی آتا ہے۔ ایشو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فلڈ پلین کنٹرول جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جس میں فلڈ پلینز کے اندر کنٹرول کے لیے ایکٹ بنایا گیا ہے، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دریا کے پیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ دیر ایک تو بعض جگہوں پہ وہ جو رقبہ ہے وہ تو قاری سرکار ہے۔ انہوں نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بھر میں ممکنہ سیلاب سے نپٹنے کے لیے PDM اور دیگر ادارے پوری طرح الرٹ ہیں، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ کیمرہ حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز جہلم۔ اپنوں کا خون سفید ہو گیا،
सियालकोट की तहसील समड़याल में बड़े भाई ने तैश में आकर फायरिंग करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया। दोनों भाई फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जुनैद खान की इस रिपोर्ट में। के थाना उगोकी के इलाका में 2 रोज कबल नौजवान की खुदकुशी के मुकदमे में एक नया मोड़ सामने आ गया, जहां सका भाई ही अपने भाई का कातिल निकला। मैंने बस पैसे की बात हुई है कि यार घर भेज दे पैसे यहाँ, तो तलब कलामी हो गई। तलब कलामी होने के बाद जो है ना मुझे गुस्सा चढ़ गया, कुछ समझ नहीं चली। पिस्टल था मेरे पास, तो फायर मार दिया मैंने। फायर मार दिया, बस जख्मी हो गया। बड़ा अफसोस है, मेरा छोटा भाई है, हमारा खून है। मैं अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से मतलब है कि माफ़ी चाहता हूँ, अगर वो माफ़ कर दें मुझे। तो फिर बाद में जो है ना वो 1122 वाली गाड़ी आई है, उधर कार चला दी गई, इसने वो खुदकशी की है। ठीक है, फिर सिविल अस्पताल ले गए हम, तो सिविल अस्पताल ले गए, उधर पहुंचे ही तो बस डॉक्टर ने चेक किया तो वो उधर ही। SHO अकरम शहबाज ने सच न्यूज से बात करते हुए बताया कि रैब नाम का ये बंदा पलंदरी आज़ाद कश्मीर का रहायशी था और अपने सगे भाई के साथ फैक्ट्री के साथ एक मुलहिका क्वार्टर में मकान में रिहाइश पजीर था। तो कातिल का ये कहना है कि ये मेरा भाई 4-5 माह से शुएब घर में पैसे नहीं दे रहा था, तो बल्कि ये इसका ये कहना है कि उल्टे अखराजात इसको बर्दाश्त करना पड़ रहे थे उसके। तो इस रंज और दुख की बिना पे इनकी आपस में चपकलश और सख्त कलामी हुई है। टीम के साथ जुनैद खान बाबर, सच न्यूज समड़याल। आज़ाद कश्मीर को सयाहों की जन्नत कहा जाता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 2 घंटे की मुसाफत पर मौजूद इंतहाई खूबसूरत सयाती मकाम दक्कन डना माली अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल है। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम शाह। तोंदो तेज दरिया, आसमान से बातें करते पर्वत, ताहद नजर फैला हुआ सब्जा और बुलंदो बाला सरसब्ज दरख्त, इन तमाम नजारों को यकजा किया जाए तो दिलो दिमाग में वादी कश्मीर का नाम उभरता है। कुदरत के बेपनाह नजारों से सजी कश्मीर की वादियां सयाहों को दावत नजारा देती हैं। इन ही मसूर कुन सियाती जगहों में से एक जगह अपर दक्कन डना माली भी है। अभी तक इस सियाती मुकाम पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं, जिसकी वजह से यहाँ सियाती सरगर्मियाँ उस तरह से शुरू नहीं की जा सकती। दुश्वार गुजार, कठिन और पैदल रास्ता तय करने के बाद जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तो कुदरत की फयाजी इस कदर है कि इंसानी आंखें नजारों को देखकर दंग रह जाती हैं। बुनियादी सहूलियात, सड़क, पानी, बिजली और सेहत की फराहमी से इस इलाके को एक बेहतरीन सियाती मुकाम में तब्दील किया जा सकता है, जबकि मुकामी आबादी को तवानाई के मुतबादल ज़रा फराहम करके जंगलात की बेदरे कटाई को रोकने के लिए भी इकदाम उठाना इंतहाई जरूरी है। 70 सालों में पहली दफा इसी हल्का इंतखाब से मुंतखब होने वाले वजीर मुस्तफा बशीर इस इलाके को सियाती मुकाम की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के बारे में इकदाम उठा रहे हैं, जो एक खुशाइंद कदम है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबाजात पर भी काम जारी है, जिससे सयाहों की आमदोरफ्त में खातिर ख्वाह इजाफा मुतवक्को है। जन्नत अर्ज़ी खित्ता कश्मीर के बेशतर सियाती मुकामात ऐसे हैं जो अभी तक कैमरा और सयाहों की नजरों से ओझल है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर यहाँ पर बुनियादी सहूलियात फराहम करके न सिर्फ सयाहत को तरक्की दे सकती है, बल्कि मुकामी आबादी को बेहतरीन रोजगार भी फराहम कर सकती है। कैमरा टीम के साथ सैयद नदीम शाह, जहलम वैली, आज़ाद कश्मीर। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट settv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।